Elkia et Shema découvrent des héroïnes et des héros d'Afrique, des personnes ordinaires au parcours extraordinaire, dotées de super pouvoirs tels que le leadership, le courage, le patriotisme ou encore celui de réconcilier et bien d'autres. Dans ces biographies, les petits lecteurs y découvriront entre autres l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, le célèbre chanteur rwandais Kizito Mihigo, la militante écologiste kenyane et prix Nobel de la paix Wangari Maathai, le premier ministre du premier gouvernement de la République démocratique du Congo indépendante, Patrice Emery Lumumba, le panafricaniste et ancien président de la République du Ghana, Kwame Nkrumah, et beaucoup d'autres. Chacun d'eux est illustré aux couleurs des drapeaux de son pays, un moyen ludique d'apprendre les drapeaux des différents pays africains. Un livre pour inspirer et éduquer les lecteurs de tout âge. Elkia en Shema ontdekken Afrikaanse heldinnen en helden. Alledaagse mensen met buitengewone verhalen en superkrachten, zoals leiderschap, moed, vaderlandsliefde, verzoening en vele andere. In deze levensbeschrijvingen ontdekken jonge lezers onder andere de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie, de beroemde Rwandese zanger Kizito Mihigo, de Keniaanse milieuactiviste en Nobelprijswinnares Wangari Maathai, de eerste minister van de eerste onafhankelijke Congolese regering Patrice Emery Lumumba, de Pan-Afrikanist en voormalig president van de Republiek Ghana Kwame Nkrumah en vele anderen. Deze bekende figuren worden afgebeeld met hun landkleuren. Die helpt de lezer om vertrouwd te raken met Afrikaanse landen en hun vlaggen. Een educatief en inspirerend boek voor lezers van alle leeftijden. Elkia and Shema discover African heroes, ordinary people with extraordinary life paths, gifted with superpowers such as leadership, courage, patriotism, reconciliation, and many others. In these biographies, young readers will discover, among others, the Nigerian writer Chimamanda Ngozi Adichie, the famous Rwandan singer Kizito Mihigo, the Kenyan environmental activist and Nobel Peace Prize winner Wangari Maathai, the first Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, Patrice Emery Lumumba, the Pan-Africanist and former President of the Republic of Ghana, Kwame Nkrumah, and many others. These well-known figures are shown by their country colors. This helps the reader get familiar with African countries and their flags. A book to inspire and educate readers of all ages.